श्रोता बंधु नमस्कार। आपण मैंने शुणुंट 89.6 FM रेडियो बाघाजतीन गोष्ठी बेतर केन्द्र उपस्थापन मु आपण साथी देवेंद्र। श्रोता बंधु आज हूँ अगस्ट मास 7 तारिख नेशनल हैंडलूम डे बा जातीय हस्ततंत्र दिवस। यही अवसर में आज नमस्या नारी कार्यक्रम आज जड़े एमती जड़े बुणाकार महिला आम गहन अच्छा आसतु तांको सहित कथा हेबा तांको विषय जानिबा एवं तांकर हस्ततंत्र रुचि एवं अभिज्ञता तथा तांको जीवन विषय रे अनेक किछि कथा जानिबा। स्वागत आपन को रेडियो बाघाजतीन को। नमस्कार। प्रथमे आपनकर परिचय देबे ना कौन घर कोठी? मो ना नमिता बेहेरा आम घर चुलियापसी उदला ब्लॉक मयूरभंज जिला। अच्छा कहिबे कि जे आपनकर जो व्यक्तिगत जीवन विषय रे घरे किए किए अछंती परिवार रे? घरे मोर पुओ गुटे झियोटे आ आम स्वामी स्त्री दी जण। पुओ झियो कोन पाठ पढुछंती? पुओ स्कूल जाउची। को क्लास पढुछंती? प्रथम श्रेणी। झियो हॉस्टल अछि पंचम श्रेणी। अच्छा झियो बड़ तो एबे आपण कोन करूछंती माने निज व्यक्तिगत जीवन रे कोन कोन करूछंती? एथि मौन धनी रे काम करूछी। मौन धनी रे बुणाबुणी करूछंती हस्ततंत्र रे। तो केबेटर एई कार्यक्रम रे बा बुणाबुणी सिखिले? प्राय वर्षे ऊपर हेलानी नहीं? वर्षे हेला ना। अच्छा तो ए विषय रे किछि आपनकर धारणा थिला हस्ततंत्र बाबद रे ना एठी आसला परे सिखिले? आमे एठी आसला परे सिखिले। अच्छा कहिबे कि जे जेतेबेले प्रथमे आपण गृहिणी थिले, साधारण गृहिणी थिले, घरर जाबतीय कामधंदा करुथिले, तापरे एबे बाहर को बाहर की किछि गोटे करिवार जो निशा बा अभिप्सा रहिला जे मु किछि करिबी निज गोटे निजे ठिया हेबी केवल स्वामी को रोजगार पर निर्भर न करिकी, तो काहे कि एथि प्रति मन बळैले बा आग्रह बढ़िला? एठी समस्ते महिला माने काम करचंती सेतपे आमे घर बसथिले एठी आसी काम करी आमे बहुत खुशी अच्छे सेतपे एठी आछिते। आपनकर स्वामी कोन करंती? मिस्त्री काम करते। मिस्त्री माने राज मिस्त्री ना काठ मिस्त्री ना कोन? पक्का मिस्त्री ना? साइकिल रिपेयरिंग करचंदी, दुकान टी करचंदी। दुकान नहीं एबे चाषबास करचंदी ना कोन करचंदी? चाष करचंदी। तो वर्तमान आपण ही वर्तमान रोजगारक्षम एकमात्र परिवार रा स्वामी मध्य चाषबास करी जहाँ किसी इनकम करती। स्वामी आउ कौन करती चाषबास सीजन सरले? काम जानती सब आड़े जे जे आड़े टाकिले भी जानती। दैनिक मजूरी रे काम करती। तो कहिबे कि जे आपण जेतेबेले साधारण गृहिणी थिले तापरे प्रथमे ट्रेनिंग नेले आसी हस्ततंत्र मनोधनी फाउंडेशन रे चुलिया बसी रे सेतेबेले आपणकर अनुभूति कोन थिला? जे प्रथमे सूता विषय रे तंत्र विषय रे जेतेबेले किछि भी जणा नथिला आपणको सेतेबेले डर लागुथिला भय लागुथिला ना कोन थिला आपणकर सेतेबेले अनुभूति? डर तो अल्प लागुथिला तथापि साहस आमे करथिले जे आमे शिखिबा केमती ऊपर के जीवा। तो आपण के जाय पढ़ा पढ़ी करचंती केते बेले पाठ पढ़चंती? 5 क्लास। पंचम पढ़ी पढ़चंती। आ पढ़िलेनी जे? आ पढ़िलेनी बापा पढ़ेलेनी पारिलेनी सेतका बेले सेतमे पढ़ेलेनी। बापा घरे अधिक जे आर्थिक अवस्था टिके सोचन थिला। केते भाई भौणी आपण थिले? 5 जण, 4 भौणी गुटे भाई। 4 भौणी गोटे भाई। आपण घर सीरियल नंबर 3 नंबर। 3 नंबर रे भाई बड़ा ना साना? साना सबुठ साना। अच्छा आपणकर बापा घर कोठी? बालेश्वर। बालेश्वर रे। तो वर्तमान शाशुघर होची चुलियापसी। तो एबे कौन अनुभूति कहिबे जे बुणाबुणी जे सिखलेनी एबे कौन कौन सब बुणाबुणी कलेनी? सब रंग साड़ी, साटिन, बैग, स्टॉल भी बुनथिले। स्टॉल बुनचंती। अच्छा प्राय मासको केते टंका रोजगार करूचंती? जहाँ जमती रोजगार करूचंती से घरर परिवार गुजराण मेंटी जाउची ना आउ किछि अभाव अनाटन भितर भी एबे भी गति करूचंती?
ଏବେ ତ ମାସକୁ 6,000 ଲେଖା ହେଉଛି। ସେଥିରେ କ'ଣ ଆପଣ ପରିବାର ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଘର ଚଳାଉଛି ଯାହା ଆଉ ରଖୁଛି ଆଉ। ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏସବୁ ବହନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନା କିଏ ବହନ କରୁଛନ୍ତି? ନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଆହେଉଛି, ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଆହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଏଇଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ବୁଣାବୁଣି କରିବା ପାଇଁ, ଶାଢ଼ୀ ନା ଅଲଗା କିଛି ଷ୍ଟଲ୍ କି ଗାମୁଛା, କେଉଁଟା ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ମୋତେ ସବୁ ରଙ୍ଗ ବୁଣିତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେଟା ଦେଲେ ବି ବୁଣିମି। ତ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଥିଲା, ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ଥିଲା? ଆମ ସ୍ୱାମୀ ବି କହିଲେ ଯାଅ, ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ଥିଲେ ବି କହିଲେ ଯାଅ, ଆଉ ସେଠି ସମସ୍ତେ ତ ଯାଉଛନ୍ତି, ତମେ ବି ଯାଅ କାମ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ପାଖ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ସେମିତି ଟାହିଟା ପରା କି ଅଲଗା କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳେନି? ନା ମିଳିନେ ବି ଆମ ଘର ତ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ନା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଠିକି ଆସିବା ଭିତରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାଇ ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଠିକି କାମ କରତେ ଆସିକି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ସବୁଦିନ ଆମେ ଏମିତି କାମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତରେ ମାନେ ବ୍ୟବହାରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଲଗା କୌଣସି ଚାଲିଚଳନ କିମ୍ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏମିତି କେଉଁଥିରେ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ? ଏଇ ତ ସବୁ ରକ ମାନେ ସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ କାମ କରୁଛେ, ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଘରୁ ଆସିଛେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାମିଶି କରୁଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କାମ କରୁଛେ। କେତେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ଘରେ ବସିକି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ ବା ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିରୁ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତୁ, ପରିବାର ଉପରେ ବୋଝ ନ ହୋଇକି ବା ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ନ ହୋଇକି, କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ଠିଆ ହେଇପାରୁଛେ, ଆମ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ନିଜେ ତୁଲେଇ ପାରୁଛେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଘର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସେମିତିକା ମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି, କାମ କରନ୍ତି, ଆମ ଭଳିଆ ବି ସ୍ମାର୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା, ପିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପାଠପଢ଼ା ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁଚି ଥିଲା, ମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ବା ଏବେ କ'ଣ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟା ବୁଣାବୁଣି ନ କରିଥାନ୍ତେ ତ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ବାଛିଥାନ୍ତେ, ଆପଣ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ମୋର କିନ୍ତୁ ସିଲେଇରେ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ହେଲା, ଆମର ଛାଡ଼ିଲେନି, ମୋ ବାପା ସେତେବେଳେ ପାରିଲେନି, କହିଲେ ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବିନି ପଇସା, ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲେନି, ଆମେ ଶିଖିପାରିଲେନି କିଛି ବି। ଆପଣ କେଉଁ କାମରେ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ରଖନ୍ତି, ମାନେ ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ନା ଝୋଟି ପକାନ୍ତି ନା ଅଲଗା କିଛି କୌଣସି ଗୋଟେ ରୁଚି ଥିବ ଆପଣଙ୍କର, ସିଲେଇ କରିବା କି ଅଲଗା କୌଣସି? ସିଲେଇରେ ତ ଯାଇପାରିଲେନି, ଏଇନା ମୋର ରୋଷେଇ କରିବି, ଝୁଟି କାଟିବି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ କେଉଁଟା ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ? କେଉଁ ଆଇଟମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଛାଙ୍କା ଛୁଙ୍କି କରତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଛଙ୍କା କରିବା ଭଲ ଲାଗେ? କୌଣସି ପିଠା କିମ୍ବା ଅଲଗା କିଛି? ପିଠା ସବୁ ରକ ମାନେ ଛଣାଛୁଣି ଜିନିଷ ଭଲ ମନ୍ଦ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? କେତେବେଳେ ବାହା ବାହା କହିଥିବେ ନିହାତି, ପରିବାରରେ ନହେଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏବେ ମୌନଧ୍ୱନିରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଭଲ ଜଣେ ବୁଣାକାର ହେଇକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କିମ୍ବା ସାରା ଭାରତରେ ଜଣେ ଭଲ ବୁଣାକାର ଭାବେ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି? ଭଲ ବୁଣାକାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ତା ସହିତ ଭଲ ଗୃହିଣୀ ମଧ୍ୟ, ନାଇଁ କି? ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଜାଣିକି ସେବା କରୁଥିବେ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସରେ ଯେଉଁମାନେ ବି এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଶାଢ଼ୀ ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ର ବସ୍ତ୍ର ବା ଡ୍ରେସ୍ ଆମେ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରିବା ବା ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆମର ଲାଭ ହେବ? ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯେ ଯେଉଁ ମୌନଧ୍ୱନି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତରଫରୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ରେ କାମ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମାଆ ମାନେ ହିଁ ଏଠାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କେବଳ ଘରେ ହିଁ ଆଗରୁ ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ
प्राय लोक मैंने निर्भरशील थिले चाष उपर किंबा कोनोसी के दैनिक मजूरी आकार रे काम करुथिले किंतु एबे से माने सम्मानजनक भाव में छाई रे गोटे जगार निज गाँव में रही काम करुचंती तो एबे धीरे धीरे जो परिवर्तन जो आसी जे आगुरी थिला जे केवल पुरुष माने ही बाहर काम करेंगे एबे किंतु स्त्री लोक माने मध्य आगू आगे आसिकी से माने मध्य किछिटा साहाय्य करि पारुछंती आर्थिक भाव में निज परिवार को तो शेष प्रश्न खाली रहिबो जे जो माने आज यही कार्यक्रम शुणुचंती जे हस्ततंत्र को आमे काहेकि आदरिबा बा काहेकि पुणी थरे से पुराणा प्रथा परंपरा को जहाँकि आमर प्राचीन संस्कृति थिला बुणा संस्कृति ताकू मध्य आमे पुनरुद्धार करुचे बा से परंपरा को फेरी आछे काहेकि आमे सेटा को पुणी आपणेबा जे हस्ततंत्र आपणकर कोन अभिज्ञता रही जे कहिबे कि जे हस्ततंत्र काहेकि आमे व्यवहार करबा एथरे कोन कोन सब फायदा सब थाए ए वस्त्र पिंधिले केमिति फील होए अच्छा ये जो हैंडलूम शाढ़ी जो बुणुंट से आप निहती भाव में से बारंबार से सूता को कि ये सब लक्ष्य करुवे जे से कौन कौन सब जिनस थाए जोटा कि आमर अन्य माने सेटा को जानिबा दरकार बुझिबा दरकार ये शाढ़ी पिंधा द्वारा कौन सब एटा सूता शाढ़ी आम हाथ बुणुचे कॉटन शाढ़ी जे पिंधिले देह को भल आ चर्म पाए किसी क्षति हेनी। श्रोता बंधु आज कार्यक्रम रे शुणुथिले जड़े साधारण गृहिणी किपरि जड़े सफल बुणाकार हो पारिछंती तांकर जीवन कहानी तेबे आपण को बहुत बहुत धन्यवाद आमर कार्यक्रम आज अंशग्रहण कले एवं श्रोता बंधु मानू अनेक कथा आपण शेयर कले हस्ततंत्र बाबद में किसी कथा जनइले से आपण को अशेष अशेष धन्यवाद। नमस्कार श्रोता बंधु आपण मैंने शुणुथांतु रेडियो बाघाजतीन गोष्ठी बेतार केन्द्र 89.6 FM बैंड रे।